हाय फ्रेंड्स, आज आम बुलीजा डेरास डैम जोटा कि चंदका फॉरेस्ट डिविजन अंडर रे जाउची। बर्तमान आम चंदका छकरे आसी पहुंची जाइछु। एई छकरू आम बाम पटकू जिबा। बर्तमान आपण देखुचंदी ये होउची चंदका छक। एठारू आम आउरी 7 किलोमीटर जिबा। भुवनेश्वर रु डेरास डैम रो दूरता होउची 20 किलोमीटर। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଛକ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଛକ। ଫଳକ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏହି ଛକରୁ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛୁ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଛକରୁ। ଏହି ଛକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ କୋଉଠି ବାମକୁ କି ଡାହାଣକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ସିଧା ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଧା ରୋଡ ପଡ଼ିଛି डेरास डैम को। एठारे विकास रेसिडेंटल स्कूल एक अच्छी, यहाँ को क्रॉस करिके आपण माने आगु को जिवे। सही रास्तार डाहाण को आसी वर्तमान आमे डेरास डैम रो मुख्य फाटक पाखरे पहुंच जाइछु। आपण माने देखुचंती ये होची डेरास डैम रो फाटक एरिया एवं यहाँ पाखरे पार्किंग एरिया अच्छी। आपण गाड़ी पार्क करिवे 20 टका देकी। देखंतु ये डेरास डैम पाखरे थिबा पिकनिक एरिया, एठी आपण भोजी करि परिबे। ए जो पिंडी देखुचंती, ये पिंडी बुकिंग पई आपण को 200 रु 700 टका जाए चार्जेस देबा पड़िबो। वर्तमान आपण माने देखंतु टिकेट और प्राइस सब लिखा आइछि। एथि सहित एठाकार नियमावली मध्ये लिखा आइछि। आपण केउ सतर्कता अवलंबन करिवे। एठारे शांति श्रृंखला सहित समस्त नियम को मानिबा को पड़िबो। डेरास डैम रो बोटिंग चार्जेस होउची 900 टंका, जो थी कि 9 जण जाई परिबे। पर हेड 100 टंका पड़िबो। वर्तमान आमे टिकेट कलु जनका 40 टंका हिसाब रे 80 टंका टिकेट करिकी आमे भीतर को प्रवेश करिबा। आपण माने देखुचंदी डेरास डैम रो ये होउची मुख्य फाटक। वर्तमान आमे भीतर को प्रवेश करूछु। डेरास डैम रो ओपनिंग टाइम सकाळ 8टा एवं क्लोजिंग टाइम अपराह्न 4टा। यही रास्ता क्रॉस करिकी आमे डैम पाखु जिबा। रास्तार दूरता बेसी नुहे, मात्र 500 मीटर हबो। वर्तमान आमे डैम पाखरे पहुंची जाइछु। ये जो पहाच पहाच रास्ता देखुचंती, ये होउची डैम भीतर को जिबा को रास्ता। डेरास डैम होउची ओडिशा सरकार को इरिगेशन डिपार्टमेंट तरफरु तैयारी करा जाइथिला 1967 मसिया रे। वर्तमान देखंतु जून मास आसी गलानी, तथापि वर्षार अभाव से देखु डैम रे जल स्तर कमी जाइछि। पानी टिके अधिका थिले आउरी टिके देखिबा को भलो लागि थांता एठिकार नजारा। से आपण जेबे भी आसुचंती खरा दिन रे आसंतु नाही। पानी नथिबा आपण बेसी व्यू देखि परिबेनी। आपण देखंतु पहाड़ जंगल मझिरे डेरास डैम रो प्राकृतिक दृश्य। बोट तो चालुनी, तथापि चलंतु बोट पाखु जिबा। देखंतु वर्षा अभाव जलस्तर बहुत कमी जाइछि। एठिकार पहाड़र चारि पाखरु जो पानी आसे, एही पानी एठारे गच्छित हेई रुहे। सेही पानी रे ही बोटिंग हुए। एठारे टोटाल 6टी बोट अछि। पानी टिके कम अछि, किंतु एठाकार प्राकृतिक परिवेश को एंजॉय करी होउची। पानी थेले आमे बोटिंग करि थांदु।
ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଜଳରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବୋଟିଂକୁ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଣି କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ବୋଟିଂ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ୟାମର ଉପର ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଠୁ ଡ୍ୟାମର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଡ୍ୟାମର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧ ଉପରୁ ଆମେ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଏରିଆ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଖରା ଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ତାତିକି ପାଣିର ଅଭାବ। ସମସ୍ତ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଡ୍ୟାମର ପାଣି ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ ଏବଂ ଏହି ଏରିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଭିଉ କିଛି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଟେରାସ୍ ଡ୍ୟାମଟି ଡମପଡ଼ା ଏରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବୋଟିଂ କେମିତି ହୁଏ। ଏଠି ହାତୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାରହା ବି ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେରାସ୍ ଡ୍ୟାମର ବାମ ପଟକୁ ଏକ ପିକନିକ୍ ଏରିଆ। ଆପଣ ଏଠି ଗାଧେଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଭୋଜି ବି କରିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇବେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲାବୁଲି ସରିବା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଚନ୍ଦକା ମାର୍କେଟକୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ये देखନ୍ତୁ ଏକ ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ମିଲ୍ ସବୁ ମିଳିବ। 80 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଯାଏ ମିଲ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଢାବା।